අனைவருக்கும் වணக்கம் Tamil with sureka YouTube channel එකට ඔබව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් 6 ශ්‍රේණියේ පෙළ පොතෙන් කියවීමේ පාඩමක් තමයි අරගෙන ආවේ. 6 ශ්‍රේණියේ පෙළ පොතේ 74 පිටුව තමයි අද අපි කියවන්නේ. ඉතින් වෙනදා වගේම තමයි මම වචනයක් ගානේ දෙපාරක් කියවනවා. තුන්වෙනි පාර සාමාන්‍ය වේගකින් කියවනවා. මුලින් මම දෙවතාවක් කියවනකොට හොඳින් අහගෙන ඉඳලා තුන්වෙනි සැරේ මාත් එක්කම කියවන්න උත්සාහ කරන්න. මේ විදිහට දිගින් දිගටම පොත කියවද්දී වචන පැටලෙන්නේ නැතුව වරදින්නේ නැතුව නිවැරදි උච්චාරණයෙන් යුතුව කියවන්න හැකියාව ලැබෙනවා. හරි එහෙනම් අපි පටන් ගමු. එනදු සෙල්ලප්පිරාණි එනදු සෙල්ලප්පිරාණි මයිනා එනදු செல்லப்பிராணியின் பெயர் சிந்து. அது ஒரு பறவை. அது ஒரு அழகான பறவை. சிந்துவின் சொண்டு மஞ்சள் நிறம். சிந்து பழங்கள் உண்ணும். சிந்து பழங்கள் விரும்பி உண்ணும். சிந்துவின் குரல் இனிமையானது. எனது செல்லப்பிராணி மைனா. எனது செல்லப்பிராணியின் பெயர் சிந்து. அது ஒரு பறவை. அது ஒரு அழகான பறவை. சிந்துவின் சொண்டு மஞ்சள் நிறம். சிந்து பழங்கள் உண்ணும். சிந்து பழங்கள் விரும்பி உண்ணும். சிந்துவின் குரல் இனிமையானது. எனது செல்லப்பிராணி. எனது செல்லப்பிராணி மைனா. எனது செல்லப்பிராணியின் பெயர் சிந்து. அது ஒரு பறவை. அது ஒரு அழகான பறவை. சிந்துவின் சொண்டு மஞ்சள் நிறம். சிந்து பழங்கள் உண்ணும். சிந்து பழங்கள் விரும்பி உண்ணும். සින්දුවින් කුරල් ඉනිමයියානදු. හරි එහෙනම් මේ විදිහට කියවන්න උත්සාහ කරන්න. තවත් දවසක තවත් අලුත් වීඩියෝවක් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමුගන්නවා ඔබට සුබ දවසක්. වණක්කම්.